अस्सलामुअलैकुम सामीन, इस वक्त हम मज़ाहिर उलूम जदीद सहारनपुर के शोबाए तजवीद के 4 तलबा की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। इनके उस्ताद मोहतरम का नाम है कारी अल-मुक़री मौलाना मसूद अहमद मज़ाहिरी फ़लाही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। क़ुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ क़ुल लिल्लाह कतब अला नफ़्सिहि अर्रहमह लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम फ़हुम ला युमिनून। वलहु मा सकन फ़िल लैलि वन्नहार वहुवस समीउल अलीम। क़ुल अग़ैरल्लाहि अत्तख़िज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि वहुव युत्'iमु व ला युत्'म। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम व ला तकूनन्ना मिनल मुश्रिकीन। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। मन युस्रफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। व इन यमसस्क अल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिख़ैरिन फ़हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि व हुवल हकीमुल ख़बीर। क़ुल अय्यु शैइन अक्बरु शहादह क़ुलिल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनकुम व ऊहिय इलय्य हाज़ल क़ुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग़ अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उख़रा क़ुल ला अशहद क़ुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات
يعذبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله
غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه تسكنون فيه أفلا تبصرون أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله